मात्र 10 मिनिट रे आमे आलोचना करिबा तपस्विनी पत्र 95 प्रश्न पिला माने चलंतु आ डेरी न करी प्रथम प्रश्न एठी फटाफट वन शॉट प्रश्न। स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर बरगड़र केउठारे जन्मग्रहण करथिले? से बोरपाली रे जन्मग्रहण करथिले। गंगाधर मेहेर केबे जन्मग्रहण करथिले? ना गंगाधर मेहेर 1862 मसीह जन्मग्रहण करथिले। निम्नलिखित काव्यगुड़िक मध्यरु केउ काव्यटी गंगाधर मेहेर द्वारा रचित नुहे? केउटा रचित नुहे? ना चंद्रभागा रचित नुहे। निम्नलिखित काव्यगुड़िक मध्यरु गंगाधर मेहेर श्रेष्ठ कृतिटी कौन बाछ? श्रेष्ठ कृतिटी होची तपस्विनी। नेक्स्ट प्रश्न, तपस्विनी पत्र कविताटी कविंकर स्वरचित क्यों काव्यर अंश विशेष? ना तपस्विनी काव्यर अंश विशेष। तपस्विनी पत्र कवितारे कवि तपस्विनी बोली काहाकू संबोधन करिसंती? ना अनुकंपा नुहे, एटा भूल अछि पिला माने। तपस्विनी बोली सीता देवी को कौन संबोधन करा जायछि? तपस्विनी पत्र काहा उद्देश्य रे लिखित? तपस्विनी पत्र रामचंद्र को उद्देश्य रे लिखित। शरण वत्सल बोली कवि काहाकू कहिसंती? शरण वत्सल बोली श्री रामचंद्र को कहिसंती। दुख रूपक गिरी पाई वज्र किए? से श्री रामचंद्र होचंती दुख रूपक गिरी पाई वज्र। विदुष अर्थ शब्दर अर्थ कौन? ना विदुष शब्दर अर्थ होची पंडित। राज राजेश्वर किए? ना राज राजेश्वर होचंती किए? ना रामचंद्र। राजा राजेश्वर होचंती किए? ना रामचंद्र। नेक्स्ट प्रश्न, दिन भिकारुणी बोली किए निजको कहिसंती? ना दिन भिकारिणी बोली सीता देवी निजको कहिसंती। पदपद्म द्वंद्वे एठारे द्वंद्वे शब्द क्यों अर्थ बहन करिथाए? माने द्वय। 14 नंबर प्रश्न, शत्रु रूपक गजर अंकुश परी किए? से होचंती रामचंद्र। दुख रूपक पर्वत को ध्वंस करिथिबा वज्र किए? से होचंती रामचंद्र। दूर रे रही किए पत्र माध्यम रे रामचंद्रकर पदपद्म रे प्रणति जणाइथिले? से होचंती सीता देवी। मधुर आशा को लेखक कहा सह तुलना करथिसंती? ना मधुर आशा को लेखक अंधकार सहित तुलना करछंती। किए निजर मधुर आशा रूपक अंधकार को दूर करिया पय निवेदन करिछि? सीता देवी निवेदन करछंती। सीता देवी का मन मध्य केउं संदेह सृष्टि होइछि? केउं संदेह? ना रामचंद्रंकर द्वितीय पत्नी ग्रहण। नेक्स्ट प्रश्न, महायज्ञ रे किए दीक्षित होइतिबो बोली कुहा जाइछि? रामचंद्र दीक्षित होइतिबो बोली कुहा जाइछि। नवबामा बोली कवि काहाकू कहिसंती? नवबामा बोली नवविवाहिता द्वितीय पत्नी को कहिसंती। नवबामा काहार बामांक दीक्षित होइतिबो बोली सीता देवी मन में संदेह सृष्टि होइछि? रामचंद्रंकर बामांके। बामांक विक्षित। एठारे विक्षित शब्दर अर्थ केउं अर्थ बहन करिथाए? शोभित। किए कातर रे कांतार रही निवेदन करिसंती? से होचंती सीता देवी। कांतारे शब्दर अर्थ कौन? ना जंगल रे अर्थ कांतारे। दुख को लेखक पर्वत सह तुलना देइथिबा बेले काहाकू वज्र सह तुलना देइछंती? रामचंद्र को। रिपु शब्दर अर्थ कौन? ना रिपु शब्दर अर्थ होची शत्रु। 28 नंबर प्रश्न, किए शरणागत को निजर संतान परी स्नेह प्रदान करिथांती? रामचंद्र। रामचंद्रंकर सद्गुणावली सद्गुणित हेतु बोली काई कहैछि? ना से किए कहिसंती? नहीं, किए कहिसंती? सीता देवी कहिसंती। मुग्ध नववधू को मुग्ध करिबा पई काहार सद्गुणावली सतगुणित हेउथबो? तांकर काहार? ना श्री रामचंद्रंकर। अशेष रतन धन क्षम वस्त्र मान। एटारे क्षम शब्दटी केउं अर्थ प्रकाश करिथाए? ना पाटवस्त्र। क्षम शब्दटी पाटवस्त्र माने अर्थ प्रकाश करिथाए। महायज्ञ दान कराउथबा धन और वस्त्र को नहीं केउं मानकर कार्य सिद्धि हेबो बोली कुहा जाइछि? केउं मानकर? ना अर्थी समुदायर। दानर समुद्र बोली काहाको कुहा जाइछि? दानर समुद्र होचंती रामचंद्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा पिला माने। एठी दान बारिधि नहीं, दान बारिधि बोली किए रामचंद्र को संबोधन करिसंती? ना उत्तर होची सीता देवी। किए मुग्ध हेबो बोली सीता भाविचंती?
ମୁଗ୍ଧ ହେବ କିଏ? ନବବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ୟେସ୍ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ କିଏ? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଛି ଅଦେୟ ନଥିଲା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ନା ତପସ୍ୱିନୀମାନଙ୍କୁ। ମୁଇଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ଏଠାରେ କିଏ କାହାକୁ ହେୟ ନ କରିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ମାନେ ହେୟ ନ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଜନତା ଭକ୍ତି ସହକାରେ କାହାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଜନତା ନବବାମାକୁ ଦେଖିଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଙ୍କର ଭାଜନ ବୋଲି ସୀତାଦେବୀ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି? ନବବାମାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି। ସୀତାଦେବୀ କାହାର ଘୋର ତପ ଏବଂ କେତେ କାଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ତ ନବବାମା। ସୀତାଦେବୀ କାହାର ଘୋର ତପସ୍ୟା? ନା ନବବାମାଙ୍କର। ରାଜା କୌଣସି ଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାହାକୁ ଉପବେଶନ କରି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି? ନା ପତ୍ନୀକୁ ଉପବେଶନ କରି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ କାହା ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ। ସୀତାଦେବୀ କେଉଁ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ଥିଲେ? ନା ସୀତାଦେବୀ କ'ଣ? ନା ପତିହିତ ସାଧନୀ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ଥିଲେ। ସୀତାଦେବୀ କେଉଁଠାରେ ପତିହିତ ସାଧିନୀ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ଥିଲେ? ନା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ। ଜନ ଉପବାଦ ଭୟରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଥିଲେ? ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ। କିଏ ଘୋର ତପ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ବଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ନବବାମା। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦାନଠାରୁ ଅଧିକ ଦାନ ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ସୀତାଦେବୀ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ନବବାମାର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ ବୋଲି ସୀତା କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ ବୋଲି ସୀତା ଲବକୁଶକୁ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୀତାଦେବୀ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ପିତୃ କୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଏ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ଲବକୁଶ ପିତୃ ଅନୁରାଗ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲବକୁଶ। ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କିପରି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା କନ୍ଦାଉଥିଲେ? ନା ରାମାୟଣ ଗାନ କରି କନ୍ଦାଉଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କେଉଁ ବିଦ୍ୟା ସହାୟତାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଥିଲେ? ନା ବୀଣାଯନ୍ତ୍ର ବାଦ୍ୟରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ଶୁଣିକରି ମାନବ ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠିବ? ନା ରାମାୟଣ ଶୁଣିକିରି ମାନବ ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠିବ। ତରୁଲତାଗଣ କ'ଣ ଶୁଣି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି? ତରୁଲତାଗଣ ରାମାୟଣ ଗାନ ଶୁଣିକିରି। ଲବକୁଶ କାହାର ଚରିତରେ ବିମୋହିତ? ଲବକୁଶ କାହାର ଚରିତ୍ରରେ? ନା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶିଶୁପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ କାହା ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲେ? ଶିଶୁପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟଙ୍କ ମନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା? ଶିଶୁପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟଙ୍କର ମନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ କେଉଁଥିରେ ହାଣି ହେଉଥିଲା? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅତୀତର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣି ହାଣି ହେଉଥିଲା। ସୀତାଦେବୀ କାହାର ଐଶ୍ୱକ୍ୟ ଦମନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିପାରୁନଥିଲେ? ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ନା ନିଜ ମନର ଐଶ୍ୱକ ଦମନ ସେ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଧୀରବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ସ୍ମୃତି। ଏଠାରେ ଧୀରବର କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୁତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଶ୍ରୁତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ। ବୈଦେହୀ କାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ? ବୈଦେହୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତାଦେବୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ, କାରଣ ବିଦେହ ରାଜ୍ୟରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହାର ପ୍ରଣୟକୁ ସ୍ୱପ୍ନମଣି ବୋଲି ସୀତାଦେବୀ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାର ସୁନ୍ଦର ମୁଖକୁ ଦେଖି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୈଦେହୀଙ୍କ ପ୍ରଣୟକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମନେ କରିବ ବୋଲି ସୀତାଦେବୀ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନବପ୍ରଣୟିନୀଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି। କାହାର ନୟନ ଅଶ୍ରୁରେ ପତ୍ରଟି ଧୌତ ହୋଇଥିଲା? କାହାର ନୟନ ଅଶ୍ରୁରେ? ନା ସୀତାଦେବୀଙ୍କର ନୟନର ଅଶ୍ରୁରେ। କାହାକୁ ଦେଖି ସୀତାଙ୍କର ପତ୍ର ଲେଖନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା? ଲବକୁଶଙ୍କୁ ଦେଖି। ସୀତାଦେବୀ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲା ସମୟରେ କିଏ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ପହଞ୍ଚିଲେ? ନା ଲବକୁଶ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୀତା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନିଜର ଐଶ୍ୱକ୍ୟ ଦମନ କରିପାରୁନଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅତୀତର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣି ନିଜର ଐଶ୍ୱକ୍ୟ ଦମନ କରିପାରୁନଥିଲେ। କେଉଁମାନେ
रामचंद्र ठारे शरण वत्सलता शत्रु दमनकारी दुखहारी भाव देखि थांती से होचंदी विदुष माने बा पंडित माने किए राजा राजेश्वरंकर पदवंदना पत्र माध्यम करथिले किए करथिले ना सीता देवी करथिले दीन भिकारिणी बोली कवितारे काहा को कह जाइछि ना वैदेही बा सीता को कह जाइछि कहा मन रामचंद्र प्रति संदेह जात होइतिला सीता देवी प्रति रामचंद्र प्रति संदेह जात होइतिला कहा मन रे सीता देवी मन रे रामचंद्र केउ महायज्ञ पई दीक्षित होइतिले अश्वमेध यज्ञ अश्वमेध यज्ञ समय रामचंद्र केउ पार्श्व नववधू शोभा पाउथे बोली सीता देवी संदेह प्रकाश करिसंती बाम पार्श्व मुग्ध वधू बोली क्या कह जाइछि मुग्ध वधू बोली नववधू को कह जाइछि किए महायज्ञ रे अशेष धनरत्न पाटवस्त्र दान करिए बोली सीता देवी पत्र लिखिचंती से होचन श्री रामचंद्र दान करिवे गजरूपक शत्रु को केउथरे आयत्त करा जाए गजरूपक शत्रु को गजांकुशरे आयत्त करा जाए कहा को सीता देवी दयार रत्नमय बोली कहिचंती से होचंती श्री रामचंद्र मु किए ता जानिबार नुहे आवश्यक एठारे मु किए का उद्देश्य कह जाइछि सीता देवी उद्देश्य कहुई रामचंद्र कौन ना रामचंद्र केउ मानकर अशांति नाशक थिले ना रामचंद्र तपस्वी मानकर अशांति नाशक थिले पूर्वे सेहु करिथिले केउ घोर तप एटारे कहार घोर तप विषय उल्लेख कराइछि ना नवभामा नेक्स्ट प्रश्न महायज्ञ रे महाराजा कौन प्रदान करुथिले बोली कह जाइछि महायज्ञ रे महाराजा अशेष धनरत्न सहित पाटवस्त्र प्रदान करुथिले बोली कहुई सीता रामचंद्र ठारू केउ मंत्र जानिया को चाहुथिले नहीं नवभामा आचरित मंत्र शरणवत्सल ध्वजरिपु गजांकुश एथिरे ध्वज शब्दर अर्थ कौन ना ध्वज शब्दर अर्थ होची पताका नवभामा बोली कवि क्या कहते नवभामा होची किए ना नवविवाहिता द्वितीय पत्नी रामचंद्रंकर शतगुण बोली शतगुणित हेउथिबो काहेकि ना उत्तर होची मुग्ध नववधू को मुग्ध करिया पाए तापसंक अशांति नाशक बोली क्या कहुई ना रामचंद्र को कहुई सीता देवी रामचंद्र को चिठी लिखि कौन मागी सीता देवी मागी नव प्रणविनी केउ घोर तपस्या करी केउ मंत्र जप करी रामचंद्र को वर रूपे पाइले ताकू जनइबा पाए नंबर 91 सीता पुत्रद्वय किपरि जनतांकर जननीकर जीवन कदाउथिले ना बिना सहकारे रामायण गान करी तरुलतागण कौन शुणी अथय हुंती तरुलतागण लवकुशंकर रामायण गान शुणी सीता शिशुदय मन कौन पाई से आकर्षित नहीं आकर्षित करुला कौन पाई से आकर्षित करनउतला कौन ना पदपंकज रामचंद्र पदपंकज दर्शन करने पाए कौन शुणी सीतांकर हृदय हानि होता कौन शुणी ना रामचंद्रंकर गथ दुखर कहानी शुणी रामचंद्र सीता प्रेम को कहीं सपन मन करें बोली सीता लिखिंट कहीं ना उत्तर हूँ नवप्रणयिनी मुख दर्शन करी से तांकर प्रेम को सपन मन करे बोली कहते पिला माने 95टी प्रश्न मु आलोचना कली ये समस्त शेयर कर निजे बारंबार पढ़ थैंक यू वेरी मच रही वंदे उत्कल जननी।